एवरीवन वेलकम बैक टू एजुकेशन इंस्पायर यूट्यूब चैनल। सो सप्तम श्रेणी पिला माने आज आम डिस्कसन करवा तुम साहित्य बही एमआईएल प्रथम अध्याय टॉपिक रो ना हेउची कला माणिकरे यार समस्त अभ्यास प्रश्न उत्तर आज आम आलोचना करवा। ता पूर्व जदि आम चैनल को नुआ आसी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करूँ। वीडियोटी सांग मान निकट को शेयर करूँ। ओके पिला माने चलतु वीडियोटी आमर आरंभ करवा। देखिए पिले प्रथम क्वेश्चन कही माता यशोदा कहीं चिंतित हो पड़ती ना प्रतिदिन गाई धरी गोठरू श्रीकृष्ण गृह को प्रत्यावर्तन करुले। मात्र से दिन संध्या पूर्वर पुत्र श्रीकृष्ण गृह को प्रत्यावर्तन न करिबारु माता यशोदा नाना प्रकार चिंतार आशंकित हो उठी जहाँफल से चिंतित हो पड़ते। देन ख नंबर प्रश्न श्रीकृष्ण को क्यों खाद्य रुचु नाला ना गोटिका अधा मसला लवणी आदि खाद्य श्रीकृष्ण को रुचु नाला। तापर जीवा यशोदा निजकू डंकुणी बोली कहीं कहते ना डंकुणी शब्दर अर्थ होउची डाहाणी। ओके तेणु यशोदा निजकू निजे धिक्कार करी एहीपरि शब्द व्यवहार करिसंती कारण से शुणिथिले जे गोपरे राक्षस माने उपद्रव बढ़ी जाइछि ओ एही परिस्थिति रे निजर पुत्र को वन को पठाइथिबारु बा छाड़ी दे से ठीक करि नाहंती तेणु एहीपरि कथा से निजे निजकू कहिसंती। देन ग नंबर कही श्रीकृष्ण पादरे कंटा फुटी जीवार आशंका माँ मन कहीं सृष्टि होती ना वन मध्य नाना प्रकार कंटालिया वृक्ष थाए खाली पादरे गले श्रीकृष्णकर कोमल पादरे कंटा फुली जाई असह जंत्रणा देवा असंभव नुहे। श्रीकृष्ण वन को गला बेले निजर कठऊ छता नहीं नथिले तेणु पादरे कंटा फुटी जीवा आशंका माँ यशोदा मन सृष्टि होती। तबे 2 नंबर प्रश्न कही 2 ବା 3ଟି वाक्यर उत्तर दियो। श्रीकृष्ण को कलामाणिकरे कहिबार तात्पर्य कौन ना कलामाणिकरे एक आदर संबोधित शब्द जहाँकि श्रीकृष्ण उद्देश्य व्यवहृत होइछि। साधारणतः माणिक्य कहले आमे पद्म रागमणि को बुझी थाउ। यह देखिबाकू चिक्कण सुंदर और मूल्यवान अटे। यशोदांकर दृष्टि रे श्रीकृष्ण तांका पई माणिक्य परी मूल्यवान और सुंदर। ता छड़ा श्रीकृष्ण देहर रंग श्यामल होइतिबारु यशोदा तांकु आदर रे कला माणिक बोली डाकुथिले। नेक्स्ट पुअर केउं सब कार्य मने पकाई माँ भाड़ी हेउछंती। यार उत्तर हेउची ना श्रीकृष्ण माँ यशोदांकर एकमात्र अलिअल संतान थिले। पुत्रर वनरु फेरिबा बेले विलंब हेबा देखि माँ यशोदा खूब आतंकित होई उठिछंती। तांका मन को नाना प्रकार चिंता घारी जाइछि। श्रीकृष्ण अंधार को डरंती तथापि बण को गाई चराइबा को जायंती। गुटिका अधाम सरा तांकु जाचिले खांती नाही अथच माँ को लहुणी मागी खाइथांती। बणरे डाहाणी राक्षस मातिबार से शुणिछंती विलंब हेबारु तांकु एही भयटी घारिछि। एहीपरि भावरे माँ पुओ कथा भाड़ी होइछंती। देन नेक्स्ट जीवा माँकर हृदताप विनाश करिबारे श्रीकृष्ण हरिचंदन परि थिले बोली कहिबार कारण कौन ना श्रीकृष्ण बा हरिचंदन विष्णु को अर्पण करा जाउथुबा एक सुवासित चंदन। यह हृदयर सकल संताप दुख दहन को शांत करे। सेहीपरि माँ यशोदा श्रीकृष्ण को गेल कला बेले तांकर हृदयर सकल संताप दूरीभूत हुए। श्रीकृष्ण एकमात्र संतान हेतु यशोदा तांको कोଳରେ पाई परम सुख अनुभव करती तेणु श्रीकृष्ण को यशोदा हृदयर ताप विनाशन हरिचंदन बोली कहिसंती। नेक्स्ट कही श्रीकृष्ण किपरि यशोदांकर सुखर कारण थिले ना श्रीकृष्ण यशोदांकर दरिद्र पसरा तथा अंधर लहुड़ी थिले। निजर पुआ भाव में श्रीकृष्ण को उत्तर जीवन में लाभ करी यशोदा बेस आनंद थिले। श्रीकृष्ण यशोदांकर निधन संकाली थिले। श्रीकृष्ण निज पाखरे थिले सबकिछि अछि बोली यशोदा मने मने अनुभव करुथिले। तापर कही श्रीकृष्णकर बेणुस्वन को कान डेरिबा प्रसंग रे केउं भाव प्रकाश पाइछि ना माता यशोदा श्रीकृष्ण बा माता यशोदांकर पुत्र श्रीकृष्ण थिले आदरर धन। से प्रति मुहूर्त रे तांकर छाई परी लगी रहुथिले। एपरिकी गोरुठारु प्रत्यावर्तन काल रे श्रीकृष्णकर वंशीस्वान को कान डेरी शुणुथिले। से दिन प्रत्यावर्तन कालीन विलंब हेतु माँ मनरे आशंकित बा माँ मन आशंकित होइछि। एही प्रसंग रे माँ मनर अनाबिल स्नेह भाव प्रकाश पाइबा सहित मनरे आशंका सृष्टि होइछि। देन नेक्स्ट 3 नंबर कही मने पकाई कवितार अंश पूरण कर। अंधलहुड़ी बाबुरे हृदयरत्न हरा डरु थाउ अंधार को रखी जाऊ गुरु हृदताप विनाश न तुहरे चंदन गोटिका अधा मसर न रुचई तोते देनेची। तापर बने कंटा लगी हुए मृदुपाद चिंता। तापर आम आलोचना करवा सप्रसंग सरलार्थ सरल भाषा बुझाई लेख। तोड़ी मु धइले गोली होई जाऊ तुही तो दुर्बल देखी कहीं पशिबई मुही।
ତୁଳି ମୁଁ ଡଟ୍ 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 ପଶିବ ହିଁ ମୁହିଁ। ସଂଚିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଆରଙ୍କ ରଚିତ କଳାମାଣିକରେ କବିତାରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ କବି ଜନନୀ ଯଶୋଦାଙ୍କର ମନର ଅସ୍ଥିର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନା ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ବଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମା ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର କଥା ମନେ ପକାଇ ବିଳାପ କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ସନ୍ତାନ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଦୁର୍ବଳ ପରି ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ। ମା ଯଶୋଦା ପୁତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁଳାଗ୍ରତ କଲାବେଳେ ପୁଅର ଅସୁସ୍ଥତାକୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତା ହୋଇ ଉଠୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ ସେହି ଦୁର୍ବଳ ପୁତ୍ର ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ମା କିପରି ସ୍ଥିର ହୋଇ ଘରେ ରହିପାରିବେ? ତେଣୁ ଆଶା ଆଶଙ୍କାରେ ଖୁବ୍ ଅଧୀର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ନାନା ଆଡ଼ୁ ନାନା ଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ କରାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ମା ମନର ନିଚ୍ଛୁକ ବା ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତି ଛବି ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଅଛି। ଦେନ୍ କହିଛି ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଦେ ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋକଠାଉ ଛତା ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା। ନେଲୁ ନାହିଁ ଡଟ୍ 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 ମୃଦୁପାଦ ଚିନ୍ତା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ବିଦଗ୍ଧ କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତସିଆରଙ୍କ ରଚିତ କଳାମାଣିକରେ ପଦ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ। ଏଠାରେ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ବାଧାବିଘ୍ନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବେ, ସେହି କଥାକୁ କବି ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମୁଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନକୁ ଗଲାବେଳେ ନିଜ ସାଙ୍ଗରେ କଠଉ କିମ୍ବା ଛତା ନେଇ ନଥିଲେ। ମା ଯଶୋଦା ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆଶଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। କାରଣ ବନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଶ୍ରମଝାଳ ବୋହି ଯାଉଥିବ। ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିଥିବେ, ବନ ମଧ୍ୟରେ କଣ୍ଟା ପୂରି ରହିଥିବ। କଠଉ ନ ନେଇଥିବାରୁ ବାଟରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୋମଳ ପାଦ ଯୁଗଳରେ କଣ୍ଟା ଫୁଟି ରକ୍ତ ବୋହି ଯାଉଥିବ। ସେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ। ଏହିପରି କେତେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରି ଯଶୋଦା ଖୁବ୍ ବିବ୍ରତ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ମା ମନର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିଛବି ଏଠାରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ଦେନ୍ କହିଛି 5 ନମ୍ବର ଅସଜଡ଼ା ପଦକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା ବୃଦ୍ଧକାଳେ ତୁମର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ରୁଦ୍ରତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ। ଦେନ୍ କହିଛି ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତିକି ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଥିଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ତାପରେ କହିଛି ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି ସେଇ ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି କଳାମାଣିକ, ବାବୁରେ, ନିଧନ ଶଙ୍ଖାଳି, ଅନ୍ଧର ଲହୁଡ଼ି, ନୟନ ପ୍ରତିମା ପ୍ରଭୃତି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଡାକିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଡାକ ସବୁ ଇଟେସରା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଇତ୍ୟାଦି। ଦେନ୍ ଯିବା 7 ନମ୍ବର ରେଖାଙ୍କିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ। ନିଧନ, ନିଧନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ନିର୍ଧନର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗରିବ। ଦେନ୍ କହିଛି ବୃଦ୍ଧକାଳେ ତୁମର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ନନ୍ଦନ ମାନେ ପୁଅ। ଦେନ୍ କହିଛି ଗୋଟିକା ଅଧମସର ନରୁଚଇ ତତେ, ଅଧମ ମାନେ ସରପୁଳି ରାବିଡ଼। ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗୁଏ ମୃଦୁ, ମୃଦୁ ମାନେ କୋମଳ। ତାପରେ କହିଛି ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ, ବାରୁଥାଇ ମାନେ ବାରଣ କରୁଥାଇ। ନେକ୍ସଟ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମଚାରିତ ଶବ୍ଦ ସମାନୁଚ୍ଚାରିତ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟର ତାର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଖିବ ଡିଫରେନ୍ସ। ପ୍ରଥମେ କହିଛି ବେଶୀ ଏବଂ ବେଶୀ। ଗୋଟେ କହିଛି ହର୍ଷଇ, ଆଉ ଗୋଟେ କହିଛି ତାଲବେଶରେ ଦୀର୍ଘଇ। ହର୍ଷଇର ମିନିଂ ହେଉଛି ଅଧିକ, ଦୀର୍ଘଇ ମିନିଂ ହେଉଛି ବେଶଧାରୀ। ସେମିତି ନିଧନ, ନିଧନ, ନିଧନ ମାନେ ଗରିବ, ନିଧନ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି, ଶ୍ରୁତି ମାନେ ହେଉଛି ବେଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରୁତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଶ୍ରବଣ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କହିଛି ନିଶା, ନିଶା ମାନେ ରାତି, ନିଶା ମାନେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ବର ମାନେ ବରଗଛ, ଆଉ ଗୋଟେ ବର ମାନେ ହେଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ବିବାହର ପାତ୍ର। ଦମ୍ପତି ଯେଉଁଟା ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର ବିବାହ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କହିଛି ତଳେ ଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଯେପରି ଭାବରେ କାନନ, କାନନର 2ଟି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବନ ଏବଂ ଅରଣ୍ୟ ଅଟେ। ସେମିତି ଦରିଦ୍ରର ନିଧନ ନିସ୍ୱ, ନୟନର ଚକ୍ଷୁ ଲୋଚନ, ଜନନୀର ମାତା ମା, ଲଉଡ଼ିର ବାଡ଼ି ଓ ଜଷ୍ଟି। ଓକେ, ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲେ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଓକେ, ସୋ ଇଏ ଥିଲା ତୁମ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଓଭରାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍। ଯଦି ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଟପିକ୍ ତୁମର ଦରକାର ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଷୟର ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ ଜଣାଇବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ୱେଲକମ୍।